Hello! Hello! Maayong buntag sa atong tanan. And salamat sa Ginoo no sa pribilehiyo nga gihatag kanako aron makasulti sa pulong sa Ginoo diha kaninyo sa inyong taliwala. So karon mga igsoon, nagselebrar man gyud no sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. So karon atong tun-an, why is Jesus the why is Jesus claiming that he is the resurrection and the life? So ang title nato ni I am the resurrection and the life. Makita nato diha sa John chapter 11 verse 25 to 26. So why is it Jesus is the resurrection and the life? Anong siya man ang anong ginaklaim man niya nga siya ang pagkabanhaw o kinabuhi. Unsa man ang mga evidence o mga ebidensya nganong he is claiming that he is the resurrection and the life. Una, tungod kay siya anak sa Dios. Walay laing maka-claim nga anak sa Dios kundi siya lang. Ayaw mong tuo kang kibuloy nga siya ang anak sa Dios kay dili na tinuod. Walay laing maka-claim ni anak kundi si Jesus Christ. Nahimo lang kitang mga anak sa Dios tungod kang Jesus. Tungod pinaagi kaniya, di ba? Mahimo tang tawag o matawag ta nga anak sa Dios. Tungod lang na kang Jesus. Siya ra gyud ang may authority nga mahimong maka-claim nga anak sa Dios. So, ikaduha, he is so powerful and authoritative. Usa siya kagamhanan nga Dios. Powerful kaay siya. Bisan gani, oh, grabe kay ang gahom. Bisan sa namatay na nga tawo, iyang gibanhaw. So, wala jud makatupong ni anak nga gahom mga igsuon. Kung ibase nato karon sa atong sa kalibutan kanang mga ano lang, mga himo-himo nga dili maayo nga mubanhaw-banhaw kunuhay nga usa ka namatay. So dili gina siya tinuod mga igsuon. But Jesus can prove he is so powerful and have authority. No? Kaya niyang suguon ang patay nga mabuhi. No? Grabe kayang pagkagamhanan ni Jesus sa atong kinabuhi mga igsoon, no? He is so powerful. Walay makatupong sa iyang gahom bisan pa sa mga tawo nga moingon dinhi sa kalibutan nga powerful. Makahimo sa tanan pero wala joy makatupong sa iyang gahom. Ikatulo mga igsuon, nga ma-identify nato nga siya makabanhaw tungod kay siya nagadala, ikatulo nagadala og paglaom kanatong tanan. No? Usa na kana ka pamatuod nga sa iyang sa iyang gihimo sa krus sa Kalbaryo, nagdala gyud kana siya og paglaom kanato. Paglaom kanato nga ang atong Dios masinugtanon, matinud-anon alang kanatong tanan. Ikaupat, he is the bringer of life. Nagdala siya og kinabuhi. Basahon nato diha sa John chapter 11 verse 25. He gave new life to those who put trust on him. Nasayod man dita nga kini si Lazaro usa ka higala ni Jesus. Nagatuo kang Jesus. So naghatag siya og kinabuhi kang Lazaro. Mauusab kanato mga igsuon nga sa dihang mutuo ta kang Jesus. Mosalig ta kaniya bisan pa ang nangamatay na natong mga parente, mga higala, mga ginikanan kani adto. Kung adunay pagtuo pagsalig kang Jesus Christ, maghatag gyud siya pag-abot sa panahon og kinabuhing walay katapusan. He is the bringer of life. Bisan pud kanato mga igsuon nga sa dihang mutuo ta diha kaniya, maghatag usab siya og kinabuhi. Ikalima, the promiser of salvation. Nagsaad siya kanato nga luwason ta niya. Pag-abot sa panahon nga kita kwao na niya. Ug bisan pa sa iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo, nagsaad jud siya nga luwason ta niya. Ug na-fulfill gyud niya ni tanan. Na-fulfill niya ang kaluwasan alang kanatong tanan. Kaniadto gipropesiya na nga adunay nga ang anak sa Dios magantos, makasinati sa kasakit, muagas ang dugo. Pamatuod ka na mga igsuon nga natuman niya kining tanan dito sa krus sa Kalbaryo. Pamatuod nga he is the God of promiser. Ikaunom, he is the overcomer. Even the dead mga igsuon, iyang gi-overcome ang gahom sa kamatayon. So namay moingon nga patay naman si Jesus. No, he is resurrected. Nabanhaw siya igsuon. Nabanhaw siya alang kanatong tanan. He overcome the death. Kay kung siguro si Jesus wala niya na overcome ang kamatayon, siguro karon wala pa ta naluwas. Siguro karon kung moabot ang time na mobalik ang anak sa tao, ang anak sa Dios,
siguro karon kitang tanan dili gid maluwas. Maadto gid ta sa impyerno. But thankful kay ta ka Jesus tungod kay gi luwas ta niya. Gi-overcome niya ang kamatayon. Bisan o grabe na gani ang iyang gibuhat sa dihang buhi pa siya. Hangtod sa iyang kamatayon, gidaog gyud niya para kanaton tanan. Dako kaayo ang gugma sa Dios sa atong mga igsoon. Dako kaayo ang iyahang sakripisyo kanato. Usahay ang tawo makalimot o siguro wala lagi tagaan og pagtagad ang iyang gibuhat. Karon makita nato nga gibiay siya sa karon ginabiay-biay lang gyapon siya. Makita ninyo sa mga Facebook, nagkunuhay nga nagpitin siya. Nya dayto nag-inom og ala, may uban nga nagpa langsang sa cross nya nangahulog. Usa na mga igsuon sa pagyaga-yaga sa gibuhat ni Jesus Christ. Usa na ka pamaagi nga gipakaulawan nato ang iyang gibuhat. So mga igsuon, diha ba sa atong kinabuhi nga gi-overcome na ni Jesus ang kamatayon. Gi-overcome na ni Jesus ang krus diha sa atong kinabuhi. Unsa bay angay nato mabuhat diha kaniya? He is an overcomer, God. Tanan gi-overcome niya, bisan si Satan gi-overcome na niya. Dili na tumingon nga atong ay kanang nadaog ko sa pagsulay, nadaog ko sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Hello igsuon, gidaog na ka ni Jesus. Even si Satan wala na mahimo sa imuha. Wala na katungod kanimo. Wala na siya, dili ka na niya mapildi tungod kay gidaog ka na ni Jesus Christ. Ang atong mga pagsulay diri sa kalibutan, mga nahitabo sa atong kinabuhi, dili na to masulti nga na napildi ta. Tungod kay gidaog naman ta ni Jesus. So ang atong buhaton i-overcome po nato ang tanang mga pagsulay, mga problema sa atong kinabuhi. Atong ibutang sa atong hunahuna nga we are overcomer. Sama kang Jesus. Atong ibutang sa atong hunahuna dili na ta pildi. Wala na gahom si Satan sa atong kinabuhi. So wala na siya katungod kanato. Pinaagi sa pangalan ni Jesus, we can defeat Satan. We can overcome Satan. But sad to say karon mga igsuon sa atong kinabuhi, sa atong mga personal nga mga kinabuhi, usahay subo kay palandungon mga igsuon nga mas midaog si Satan sa atong kinabuhi. Nga naman sa mga problema, sa mga naagian nato tungod sa kulang ta og pagtuo pagsalig sa Ginoo, mao ka na ang mahitabo nga ma-overcome ta ni Satan. But I tell you mga igsuon, gi-overcome na nato si Satan. Gi-overcome na ni Jesus ang kalibutan. Gi-overcome na ni Jesus ang tanan. Busa ibutang na sa hunahuna o sa atong kasing-kasing karon mga igsuon nga madaugon na kita. Ayaw na padaog sa mga pagsulay. Ayaw na padaog sa mga problema, mga kagubot, maunsa mang mga problema diha sulod sa pamilya, sa gawas. Kinahanglan mag-overcome jud ta. Ikapito mga igsuon, He is our Savior. Siya ang atong manluluwas. Gilukat mata niya diha sa bondage of sin. Although nga makahimo man gihapon tagsala, but gibayran na ta ni Jesus Christ. Dili na ta ilalom sa sala. Dili na ta magpailalom sa sala. Kay giluwas na ta niya. Hallelujah. Mao kini ang ang ebidensya mga igsuon nganong si Jesus is a resurrection God, resurrected God. Nabanhaw siya na overcome niya ang tanan. Tungod kay He is so powerful and authority God sa atong kinabuhi. Naghatag siya kanatong paglaom og kinabuhi. So karon mga igsuon, are you faithful to Him? Matinud-anon ba ka diha sa Ginoo kang Jesus? Kung dili, nganong dili man? Nganong dili maka faithful? Nga He already introduced Himself to us sa atong kinabuhi. Gipakita na niya iyang gahom. Gipailailan na niya kung kinsa siya nga Dios sa atong kinabuhi. Nganong dili man ta mahimong matinud-anon kaniya? Nganong dili man ta mahimong mutuo sa iyang gahom? Unsa bay nakababag diha sa imong kasing-kasing? Unsa bay nakababag diha sa imong kinabuhi karon igsuon? Nganong dili man nimo kaya nga, unong dili man nimo mahimo nga mahimong matinud-anon diha kaniya?
unsabay na kulang o unsabay wala nahimo sa Dios sa imong kinabuhi. Kung sumaon nato tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi, dili pa ba ni enough nga dili ta mahimo matinud-anon kaniya. Ikaw ra gyud ang makatubag ni ana sa imong kaugalingon mga igsoon. Si Jesus mga igsoon, pinaagi sa iyahang pagkabanhaw, naga-invite ka nato nga dawato nato siya. Himuon nato siyang Dios sa aton kinabuhi. Usa lang, di na kinahanglan pa nga magpetition ta, di na kinahanglan pa nga maghimo ta og bisan unsa nga himuon o physical nga himuon o kanang mo-offer og mga bahandi or mga bisan unsa pa. Ang gikinahanglan lang ni Jesus mao ang imong kasing-kasing nga magpaubos diha kaniya. Kasing-kasing nga matinud-anon diha kaniya. Kasing-kasing nga tinud-anay nga pag-alaga diha kaniya. Mao ra na ang gikinahanglan ni Jesus sa aton kinabuhi mga igsoon. Nga dawaton nato siya nga Dios o Ginoo. O unsa pa mang mga tawag nato diha kaniya, mao ra gyud na ang gikinahanglan ni Jesus. Nabanhaw siya alang kanimo. Gipakita niya ang iyang gahom alang kanimo. Dili tiaw ang gihimo ni Jesus Christ alang kanatong tanan mga igsoon. Dili kung moingon ta sa kasakit pa lang daan nga iyang gihimo pagpas-an pa lang sa krus, sa kainit, sa kauhaw, sa kasakit iyang giantos alang kanimo. Unsa may ikabaylo nato diha sa Dios. Unsa may atong ikabalos diha kaniya. Mao lang ang atong kinabuhi nga muduol ug mutuo diha kaniya. Kini ang pulong sa Dios mga igsoon. I hope nga ang kitang tanan mo claim o mo ila nga si Jesus Christ na banhaw ug naghatag kanato kinabuhi. Ug moabot ang panahon nga siya mo balik, kitang tanan iyang pagkakwaon saad niya kini nga sa tanang nagantos niining kalibutan, sa tanan nga mituo o misalig kaniya, nagsaad usab siya sa kinabuhing walay katapusan.